second minute. வணக்கம் நான் ஷோபா ஆத்தரைஸ் பிசி பாரு ஆத்தரைஸ் மிஸ்டர் வந்து வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ நம்ம சேனலில் மூவி ரியாக்ஷன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோங்கிறது நம்ம சேனலில் பார்க்குற ஆட்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் பார்க்காத ஆட்கள் யாரோ புதுசாக இந்த வீடியோ பார்க்க வந்திருந்தீங்கன்னா வணக்கம், வெல்கம் டு டீம் ஹஸ்லர். அண்ட் எஸ், வி ஆர் டூயிங் மூவி ரியாக்ஷன்ஸ் ஆல்சோ அலாங் சைட் டீசர், ட்ரெய்லர் அண்ட் ரிவ்யூஸ். ஓகேவா? ஸோ எஸ், மூவி ரியாக்ஷன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் பண்ணது MCU மூவிஸ்லேருந்து. எஸ், இந்த படம் பார்த்து அயன்மேன் 3 மூவி ரியாக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன், தார் த டார்க் வேர்ல்டு பண்ணியிருக்கேன். அது எல்லாத்தோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறேன், பாருங்கன்னு சொல்லிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் டைம் மூவிங் ஆன் டு Captain America the Winter Soldier. ஸோ இந்த ஆர்டரில் நான் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு ஒரு சஜஷன் ஃப்ரம் டீம் ஹஸ்லர் கேம் அப். ஓகே, அண்ட் தட் சஜஷன் வாஸ், ப்ரோ வை டோன்ட் யூ ரியாக்ட் டு ரீஜனல் மூவிஸ் அஸ் வெல்? மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடா, ஹிந்தி இதெல்லாம் பண்ணலாமே, நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஆஹா, இது நம்ம யோசிக்கவே இல்லையே, நல்லா இருக்கும் போல இருக்குது, ஜாலியாக தான் இருக்கும். தமிழ் ஆப்வியஸ்லி நம்ம பார்த்துருவோம் தியேட்டரில், பட் இது வந்து நிறைய படங்கள் பார்ப்போம், பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ முடியுமோ பேசிக்கலாக அவள் தான் பார்ப்போம், மற்றது மிஸ் அவுட் பண்ணுவோம்ல. ஸோ அதை ரியாக்ட் பண்ணிட்டா என்ன அப்படி மாதிரி எனக்கும் டக்குன்னு வச்சு ஆஹா நல்லா இருக்கு இதுங்கிற மாதிரி இருந்தேன். அண்ட் ஹென்ஸ் ஐ வாஸ் திங்கிங் which to start off with, and yet again my dear Team Hustler came to my rescue. Somebody from Team Hustler said, வாழ படம் ரியாக்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ, மலையாளத்தோட OTL வந்திருக்கு இப்போ அப்படிமா சொன்னாங்க. இந்த படம் இன்ஃபேக்ட் நான் தியேட்டர்லேயே பார்க்கணும்னு நினச்சேன், பிகாஸ் ஐ ஹர்ட் வெரி குட் ரிவ்யூஸ் அபவுட் திஸ். பட் எப்படியோ மிஸ் அவுட் ஆயிடுச்சு. பட் ஏ, தி யூனிவர்ஸ் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் டைமிங் இல்லையா? ஸோ ஐ திங்க் இப்படி தான் வரணும்னு இருந்திருக்கு போல. ஸோ இப்போ இதை செக் அவுட் பண்ண போகிறேன், நான் பார்க்க போகிறேன், என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. த மூவிஸ் நேம் இஸ் வாழ, பயோபிக் ஆஃப் அ பில்லியன் பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் கோன் பி வெரி வெரி ரிலேட்டபிள், ஜாலியான சப்ஜெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் சொன்ன மாதிரி ரிவ்யூஸும் நல்லா வந்ததால ஐம் வெரி எக்ஸைட்டட் டு வாட்ச் திஸ். பார்த்துடலாம்னு சொல்லிட்டு, பட் போகிற கொஞ்சம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். பிகாஸ் வி ஆர் நியரிங் 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. 1 lakh டக்குன்னு அடிக்கிறோம், சில்வர் பட்டன் தூக்குறோம். டீம் ஹஸ்லர் இஸ் ஆன், எப்படி சொல்கிறது, ஆன் த மேப் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம காட்டுறோம். சரி, ஓகே? யூடியூப்ல அப்படி அடிச்சு சொல்கிறோம், டீம் ஹஸ்லர் வேறு லெவல்ரா கெத்துறான்னு சொல்லணும். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் யா, கண்டினியூ டு சப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாமா? இப்போதைக்கு நிறைய பேசுகிறேன். ஓகே, ஐம் ஜஸ்ட் எக்ஸைட்டட் பேசிக்கலி பிகாஸ் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் டூயிங் a regional movie reaction. So yeah, let's get started in 3, 2, 1, go. Nice shot, beautiful shot, beautiful shot. Sama, சரியான shot. FPV இல்ல, குட்டி பசங்களோட போட்டி போட்டிருக்காங்க. Which movie is this song from? Let me know, சரியா? Nice shot, nice shot. Transition சூப்பராக இருக்கு, அந்த கட்ஸ் சூப்பராக இருக்கு, அடுத்தடுத்த ஆள் வருது. நம்பு, had to happen. ലോകത്ത് 3 തരം കുട്ടികളാണുള്ളത്. മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ പഠിച്ച ജീവിത വിജയം നേടുന്നവരും, അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആഗ്രഹത്തിനൊത്ത് പഠിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരും. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. എന്തിനാ പഠിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കും അറിയില്ല, പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വീട്ടുകാർക്കോ അധ്യാപകർക്കോ അറിയില്ല. ഇത് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കഥയാണ്. I clearly belong to the third category. So it's a story about me. വാഴത്തയുണ്ടോ? ഒരെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു, ആളെടുത്തു. ഇത് വേണം നിങ്ങളെടുത്തോ? വേണ്ട, അത് സാരമില്ല, ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരെ മേടിച്ചോളാം. വേണ്ട, വെച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല. ശരി ശരി. Men become friends. அப்படி രാധികേ, നീ മമ്മൂട്ടിയും കിട്ടേ, ഇത് കൈയോടെ അങ്ങ് നട്ടേക്കാം. ഈ ഇരുട്ടത്തൊന്നും പറമ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങണ്ട, പോയി കുളിച്ചിട്ടോ. ഞാനേ മാങ്ങ ചെമ്മീനിട്ട് കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. prawn mango. Okay. കുറെ നാളായി ശരീരം ഒന്ന് അനക്കിയിട്ട്. I knew that smile. Who is that? Oh, அந்த இத எடுத்துட்டு போயிடுறேன். அது someone else. Okay. I thought it was the same person. Okay, sorry. அவரை சந்தேகப்பட்ட தேவையில்லாம. Nice. அழகா இருக்கு இது. The whole sequence is cute. ഒരു പഴംപൊരി. It's called പഴംപൊരി. நான் இது ஒரு கதை இருக்கு, நான் இப்ப சொல்றேன். Oh, that's അളിയാ ഞങ്ങൾ പ്രസവിച്ചു ആങ്കോച്ച. എത്രയായി? 5. சரியான டைமிங் இது. அழகா சீக்வன்ஸ் அழகா சொன்ன மாதிரி அவரோட செடி வச்சு அவரை சாப்பிடும் போது அங்கே குழந்தை போது இருக்குன்னு. ஸோ இட்ஸ் கனெக்டிங் த சீக்வன்சஸ் அழகா இருந்துச்சு. ഒരു ബേബി സൂപ്പും പൗഡറും, ഒരു ഫെപ്പാനില്, ഒരു ജൂനിയർ ഹോർലിക്സ്. വാട്ട്സ് ഫെപ്പാനൽ? എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, സ്കൂളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇതെന്താ എമ്മ വെച്ചൊരു മരം വരച്ചാലോ? എന്നെല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഒരു എമ്മ വെച്ച് മരം വരച്ചേ. ராவா எடுத்துருக்காங்க, மச்சான் அழகா இருக்கு. ലോകത്ത് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നതേ ഏറ്റവും മോശ സമയത്ത്. അതേപോലെ പാളിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ. ஓகே,
ഏയ് വർഷങ്ങൾ അവിടെ ടക്ക് 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 ടക്കിന് മാത്രമാണ് സമയം ഇറക്കണത്. ഓക്കെ ഓക്കെ റൈറ്റ്. ഞാൻ അപ്പളേ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആൾക്കാർ നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിലാക്കാം. ഒരു നാൾ തന്നെ അച്ഛേ. പ്രാർത്ഥനയും കണക്കോ? ആ, രണ്ടോ ആരെങ്കിലൊക്കെ പേടിപ്പിച്ചാലല്ലേ പഠിക്കൂ. എടേ, ആ ചെക്കനുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടേ അത്ര ശരിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആരും അജോ തോമസോ? അവനെ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ട് ചേർത്തല്ലേ ഉള്ളൂ. അവന്റെ മോശം കൂട്ടോട്ടം കണ്ടുപിടിച്ചു. Overthinking at its peak. കൂട്ടുകാരൻ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ 1 മാർക്ക് കൂടുതൽ വാങ്ങിയാൽ മതി. ഒന്നെങ്കിൽ നന്നായി പഠിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ, അല്ലെങ്കിൽ വാശിയോടെ പഠിക്കാൻ ഒരു എതിരാളി. 4Bയിലെ BC വിശ്വം. സാനിയുടെ ബർത്ത്ഡേ മുട്ടായി തന്നിരുന്നു, ഞങ്ങളത് കഴിച്ചു. ഞാനും കഴിച്ചു. ഞാൻ തന്നാ മതിയാ? ആവശ്യ സമയത്ത് ഉപകരിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരൻ. മൂസ. Okay. Hey, everyone orthodox Musa. Musa. സ്പെഷ്യൽ ചോക്ലേറ്റ്. ബൈ. ഇവന്റെ അപ്പൂപ്പനെ വയറിളക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ് ആണ് മുട്ടായി എന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ മകന് കൊടുത്തത്. നമ്മളെ ഒന്നും ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലടാ. എടാ, നിങ്ങൾ സിപ്പപ്പ് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചേട്ടാ? 3 സിപ്പപ്പ്. 50 പൈസ വേണോ 2 റുപ്യയുടെ വേണോ? Oh, that Pepsi mug, അത് സവട. പാൽസ ഫെബ്രേ അതാണ് നീരാ. അത് ഡേയ് സവട ഇത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ. നാങ്ക പെപ്സിന്ന് சொல்லுவாங்க. ഇതെന്താണെന്നറിയാവോ? എന്ത്? ഡെഡ് ബോഡി പോലെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഓടവെള്ള. കണ്ടോ, നമ്മളിത് കുടിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ മരിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ ബ്യൂട്ടി. ബാക്കി 10 രൂപ കൂട്ടി വെച്ചാ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ വലിച്ചൂടെ? ക്യാൻസർ വരും. അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി. 4Bയിലെ ന്യൂ അഡ്മിഷൻ ഡെയ്സി. மியூசிக் ரொம்ப அழகா இருக்கு, ரொம்ப கிட்ட இருக்கு. அவன் கொடுத்து உஷார் பண்ணிடுவானா படிக்கிறப்ப இல்ல. I'm loving the transitions, man. Beautiful. அவ்வளோ ஸ்மூத்தா இருந்துச்சு transition. ரொம்ப அழகா இருக்கு. തമ്മിൽ അടി കൂടാതെ ആദ്യം അവളോട് പോയി ചോദിക്കുക ആരെ ഇഷ്ടം എന്നെ. STR. ചേട്ടാ 2 കാൽബറീസ്. 10ന്റെ ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല, ഇപ്പൊ 20ന്റെ ഉള്ളൂ. ഒരെണ്ണം എടുക്കട്ടെ? നിങ്ങൾ 2 പേരും കൂടെ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് ഒരുമിച്ച് I love you എന്ന് പറ. അതൊന്നും പറ്റൂല. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പറയാം. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഡെയ്സി. താങ്ക്സ്. We interrupt this program to bring you taking on my life, no in your way, my way. Ain't giving up on my kind of way, innovate, doing it all alone. This time I show you all my theorem. The clock is ticking and flipping and shaking and breaking, but damn, I'm living. I ain't a smoker, ain't a drinker, dream doper, ain't a baker, ain't a kind of just a human. now back to the show. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഡെയ്സി. താങ്ക്സ്. മൂസ പറഞ്ഞിരുന്നു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളെ കൊടുത്തയക്കുമെന്ന്. BGM's music, beautiful. Oh, okay. He did fall. സമയം എഴുതാ അപ്പടി. ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ വേണം. അവളോട് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പറയണം. ഇപ്പഴാ? ഇപ്പൊ തന്നെ പറയണം. സൂപ്പർ. ഓ, അത് പഠിക്കണ പയ്യൻ. ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പെണ്ണുമില്ല തല്ലുമില്ല. ഓക്കെ നിർത്തിട്ടാ. വിശ്വമാ ഇത് യാരേ? എടാ, ഞാൻ കലാം. 10Dയിലെ അബ്ദുൽ കലാം. നല്ല ബെസ്റ്റ് പേര്. ഈ വിവേകാനന്ദ രാജൻ സാറിനെ തല്ലി. ആര്? വിവേക് ആനന്ദ്. അന്ന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയില്ലെങ്കിലും പോകെ പോകെ നമ്മൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഹെഡ് മാസ്റ്റർ റൂമിന് മുന്നിൽ എപ്പോഴും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഞങ്ങൾക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം. അതെ, എനിക്കൊരു CD ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. I know. I see where this is going. ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചുങ്ങൾ ஐயோ கடவுளே, 90s கிட்ஸோட innocence அம்மா. இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா ஐயோ கடவுளே இருக்கு, என்னெல்லாம் சொல்லி ஏமாத்திச்சிருக்காங்க நம்மள. சாய் அதையும் நம்பிட்டோம் நம்ம. I'm loving the music. Serious ஐயோ போச்சு. He's
school. Oh god, they were doing it in school. Are you serious? Are you freaking kidding me? Ode. Mariano, run. Okay. Matnanigana. ഇവൻ ഓർത്താൻ വിശ്വമാ ഇതെന്താണോ റൈറ്ററാ. പിന്നെന്താ? പിന്നെ ഒരു Oh god. He's gonna gift it to her. പോച്ചടാ. Twist. അയ്യോ சாவடிக்கிறாங்கடா. ஐயோ கடவுளே, ஸ்கூல்ல ஏன் பண்ணுவாங்க லூசா? He said he had a player. I thought it was in his house. Yes, she's trapped. Oh god. I think she'll rat him out நினைக்கிறேன். சொல்லிடுவேன், அவன் தான் கொடுத்தான்னு சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். லவ் கட்டு காலி. மியூசிக் சூப்பராக இருக்கு. மியூசிக் ரொம்ப நல்லா இருக்குடா. தெரிஞ்சு போச்சு. ஐயோ. ஓகே திஸ் இஸ் கெட்டிங் அக்லி. ஐயோ போச்சடா. ஏதோ பெருசாக ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இருங்கடா, பேசுங்கடா. ஏதோ நடக்கும், பெருசாக நடக்கும். ஓகே, ஹியர் கம் தி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐயோ அடிச்சாண்டா. நினச்சேன் ஏதோ பெருசாக நினச்சேன். போச்சடா. இந்த இஷ்யூ இஸ் எலிவேட்டட். போச்சு. സ്കൂളിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന എന്റെ മകൻ വേണോ ഈ തല്ലിപ്പൊളികൾ വേണമെന്ന് സാറാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. എന്റെ മോനെ ഞാൻ വേറെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ പോവാ. ഇനി ഇവനോട് മിണ്ടാനോ മറ്റോ വന്നാ തല്ലുകൊള്ളുന്ന ഇവനായിരിക്കും. ഇവന്റെ കാലും കൂടി ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കും, കേട്ടല്ലോ. വാടാ. ടപ്പൻ മരിച്ചു മൊത്തമാ. ഇതൊക്കെ വരുവോടാ? ആർക്കും അറിയാല്ലേ? കുറച്ച് സെപ്പറേഷൻ കൂടെ ആ ബുക്കിൽ ബാക്കി വെച്ചേരെ. എവിടെ Guys, I'm loving the music. Samari. What? മറ്റ് മാതാപിതാക്കളെ പോലെ അവര് പറയുന്ന പോലെ പഠിച്ച് അവര് പറയുന്ന പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനൊന്നും ഞാൻ വാശി പിടിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നിലൊരു ഡോക്ടർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവാം. Oh god. It's the same every bloody year. അയ്യോ കടവലെ. വെറുതെ എന്റെ പൈസ തൊലക്കരുത്. നീ എന്തായാലും എൻട്രൻസ് എഴുതിയാൽ കിട്ടാൻ പോണില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ പരിപാടി? എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവണം. അതൊന്നും എനിക്കറിയണം, പക്ഷെ എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആയേ പറ്റൂ. നിനക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല മോനെ. That was on the face. ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടുമ്പോ കാര്യമില്ലടാ, നിന്റെ വാപ്പാടെ ബുദ്ധിയാ നിനക്ക്. Okay. ഇത് കാണുന്നേ തിരിയതാണോ? Okay. Oh, they failed that well. Okay. ആടാപ്പാവീല, right. Entrance exam. Okay. രാധിക സുഖമാണോ? സുഖമാണ്. അവിടെയോ? സുഖം. അവരൊന്നിച്ചുള്ളപ്പോഴേ അവർക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മാർക്ക് കുറഞ്ഞത്. ഞാൻ അജോനോട് പറയാം, വിഷ്ണു അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നോട് തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ. She has a point though. ഞാൻ നിന്നോട് പ്രത്യേകം പറയണോ ചെന്ന് പറയാൻ? പറയട്ടെ. Okay. Moms have an idea. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ മാർക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ ചേട്ടായി? നീ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ, നമ്മുടെ പള്ളിക്കാരുടെ കോളേജാണല്ലോ, ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, മാത്യു എന്റെ മോനായതുകൊണ്ട് പറയല്ല, ഇന്നേ വരെ അവന് വേണ്ടി ആരുടെ അടുത്തെങ്കിലും റെക്കമെൻഡേഷൻ പോവേ എവിടെയെങ്കിലും തലകുലിച്ച് നിൽക്കേണ്ടിയോ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ആകെ ஹெல்ப் பண்ணாம கடவுளே ஹெல்ப் பண்றேங்கிறப்ப அது அசிங்கப்படுத்தி கேவலப்படுத்தி ஓ மை காட் திஸ் இஸ் சோ ரிலேட்டபிள். பண்றேன்னா அமைதியா பண்ணணும், இல்ல விட்டுறணும். குத்தி காட்டி பண்றது. പിന്നെ പഴയ പോലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടൊന്നും വേണ്ട, കേട്ടല്ലോ. നൈസ്. ഓക്കെ, ഇത് എന്താ കോളേജ്? ലെറ്റ് മീ നോ. ഓക്കെ, നൈസ്. ദിസ് ഇസ് what is this? ദൈവമേ, ഇവനെന്താ ഇവിടെ? Who is this? ഓ அந்த இதுவா டாப்பரா, அந்த படிக்கிற பையன். ஓகே ஓகே ஓகே, நைஸ் ஷாட், பியூட்டிஃபுல் ஷாட். Okay. Already. It's gonna put him in trouble actually. Oh, okay. Oh, எல்லாரும் இங்க தான் இருக்கானுங்க. ரைட். I'm like this guy மூசா கேரக்டர் சாமையா இருக்காரு. Nice camera work. ஓடு, எல்லாரும் இங்க தான் இருக்கானுங்க. Okay, they messed up already. What's it? ஓடு.
காலி வந்த ஃபர்ஸ்ட் டேவே காலி. அந்த காலேஜுக்கு நடுவில் விளங்கும். நைஸ் நைஸ். I'm loving the cuts. கலாமு பொறுமை பொறுமை. ஃபேக்கல்ட்டி யாருமே இல்லையா? செக்யூரிட்டி ஒன்றுமே இல்லை. வை ஜெய்ஸ் லெட் தம் ஃபைட். ஓகே, திரும்பி பார்க்கும்போது தெரியும் பிரச்சனை. ഇനി ഇവന്റെ ദേഹത്ത് ആരെങ്കിലും തൊട്ടാ അവന്റെ കൈ ഞാൻ തന്നെ പിടിക്കും. കേട്ടോ പട്ടികളാ. Oh, God, who's that? Oh, staff. I think it's the staff. Yo, staff in here. മനോഹരൻ സാറല്ലേ അത്? സെത്താണെങ്കടാ. Staff ടാ. Okay. முடிஞ்சாடுங்க. Okay, so that is the end of part 1. கூடி சீக்கிரம் part 2ல மீட் பண்றேன்னு சொல்றேன். மறக்காம subscribe பண்ணிடுங்க. 1 lakh அடிக்க போறோம். நம்ம டக்குன்னு subscribe பண்ணுங்க. அடிக்கிறோம் தும்சம் பண்றோம். கூடி சீக்கிரம் அடுத்த மீட் பண்றேன். சொன்ன மாதிரி மறக்காம பண்ணிடுங்க. Okay, thank you so much for watching. நான் ஷோம் signing off. Take care and peace.